dambe poisson gazima ukasambalanyo tidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama tidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini gadi dambe jiujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa omini gadi sidaka jiujela sambalanyo amini gadi tidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyo, jiujela sambalanyo amini gadi Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, iduni ele misere bana. Basondame, papa nana kabo bana yola dame dodama. Oduye buru kela kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dodama. Oduye wolo de una kontale, maninga wo basondame. Basondame, Senegal, Basondame, Baba, Basondame, Dobubugo, Hena, Basondame, Marakalu, Basondame, Suragalu, Basondame, Damashilu, Kamele Damaragani, Godina, Basondame, a Côte Bay, a Orange Bay, a Bessoro, Damatemendiala. Produit par Simé Agroalimentaire. nanga situguni ka baro ke ka nyoko musala nga bi fana kadi de kada ka kongo tina ke mo shini gele bi ula fa kongo ni ayo tan shimi nabi kada ngani mo munu be baro la bela jele mako bula malien bela jele a jariye amajiyo ibe nunu to fo walma ibe bulo fen do ngodo o mo go te do were o yanga buru tuku yi anga boulanger anga munu bita buru fere ama munu be buru du ay ni bede bambolo ambi anu bi na masala anga mali buru ko chogo yaka sera ni nyoko aw bisimila anga invité o aw bela jele bisimila bikodo kenega ewa invité mo ko folo mambolo ali Ahmed Dambélé aw burutugu bale don ale de jolo nu nga dumuni ko ye buruko la ne ale boulanger ou ka syndicat nyemoko bayere donc ne buruko hami fefe bana Ahmed Bambolo anoko o buruko hami bwana i Dambélé i bisimila c'est ale kerefe ni ko buru glana buru duna be soro kerefe anga buru duna mauna ale consommateur ale ye chemoko jabate chemoko i jabati i bisimila bi ko do kene ka c'est ay wani be fana tata mi ko ka anga buru se aseyoro la ka se anga bitugu la ka buru fere ama olu fana ka syndicat baba ambulane ale hama Ousmane Touri ale fana e buru tugu ka syndicat yi ani transporteur u ana firi bago i bisimila Touri Somogo basi tawla aywa o bisimila j'espère que ba baro bina ja ko mi seniti na Amina Sra buru tugu ba ambolo ya Dambélé ouais akadenya ka buru damne ni ye boulangerie ou ka syndicat nyemoko bay buru ko kuma tse ka ta eko boulangerie ko kuma tse ka ta eko boulangerie nyuma yere la hala kan ka boulangerie sugu jumai voilà gars nyuma de la gars ça va avina rawi bon colonté boulangerie là ayi
a kɛcogo de b'a kɛ a bɛ kɛ kolon ye quoi i y'a faamu sinon kolon tɛ boulangerie la bon boulangerie kɔni n'a sigila ka ban parce que miliyɔn kelen boulangerie tigi tɛ yen boulangerie bɛ dayɛlɛ miliyɔn caman na ka yɛlɛn ka da miliyɔn 20 30 fo ka se 100 ma donc mɔgɔ tɛna se ka taa fɔ k'i bɛ fɛn ta ka taa don o la k'o bɛ kɛ fɛn kolon ye mais baara yɛrɛ kɛcogo bon ni mɔgɔw donna a na minnu t'a dɔn a kan ka kɛ kɛcogo min na n'u t'o dɔn bon o la fiɲɛ bɛ na o yɔrɔ de la bon n'o kɛra an bɛ se k'a fɔ o kɔni o tɛ kɛ. d'accord o la a kɛcogo ɲuman ye jumɛn ye. bon kɛcogo ɲuman ye min ye boulangerie ka kan ka sigi cogo la min a bɛ sigi yɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ min tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o ka sigi cogo fɔlɔ a kan ka sigi yɔrɔ la min tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tɔɔrɔli ye jumɛn ye i y'a dɔn sisan bi ka kɔrɔ an y'a daminɛ Mali la ni boulangerie min ye o tun ye gasoil ni fɛngɛ de ye bon kɔsa fɛ a nana yɛlɛma ka kɛ bois ye bon fɛn o fɛn n'o ye lɔgɔ ye n'o ye lɔgɔ ye bon fɛn o fɛn bɛ sigi a ka kan ka sigi yɔrɔ la sariya yɛrɛ kɔnɔ boulangerie ka sariya kɔnɔ ni ministère de l'industrie kɔnɔna na min tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan baarakɛlaw kan ka sɔrɔ a la minnu yɛrɛ bolo bɛ don a baara kɔnɔ minnu b'a dɔn bon n'u b'a dɔn fana u kɛtɔ ka baara fana kɛ o ka kan o ni tenue de ka kan ka don a baara fana kɔnɔ est-ce que y'a faamu donc o de y'a critère ɲumanw ye ka na a baara kɔnɔna na donc n'o kɛla a sigira sigiyɔrɔ la min tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ baarakɛlaw sɔrɔla minnu b'a dɔn minnu ka tenue b'u la bon donc o ka ca Ala fɛ o la n'o kɛla buru min b'o la o buru ka kan ka kɛ buru ɲuman ye. o bɛ kɛ buru ɲuman ye Ala sɔnna buru duman kalama C'est o ça. ka d'an ye sa Amadu Ture i ye syndicat buru transporteurs ka syndicat ani buru feerelaw ka syndicat ye a bɛ buru ninnu transporter cogo di buru ninnu bɛ taa cogo di an ka bitigiw la moyen jumɛn de b'aw bolo. d'accord ala ka bɛ sababu amina yarabi ala ka bi diya ami ka ɲinge na ɲɛna kojugu ne ka faamuya cogo la parce que bɛɛ b'a dɔn jamana bɛɛ n'a sigi cogo a n'a danbe o de bɛ jamana nin kan ko organisation bɔ cogo la sinon buru ka daminɛ an kɔni y'a daminɛ waati min na buru bɛ feere mobile de la o y'a sɔrɔ deux chevaux mercati babini ou bien babini deux chevaux olu de bɛ buru feere o waati o kɔfɛ commence ka fanga sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o y'a moderniser o nana ni R12 ninnu 504 bâché ni fɛn ninnu baara bɛ taa ɲɛ dɔrɔn a bɛ caya dɔrɔn fo kɔfɛ o nana kɛ ni 4x4 ye fo a bɛ taa bɛn miliyɔn 17 miliyɔn 14 o ye buru feere bɛɛ kɔnɔ Bamakɔ yan parce que diɲɛ a bɛ yɛlɛma yɛlɛma de o tuma o waati buru bɛ feere feere ɲuman parce que a sanni ye mun ye mobile bɛ buru feere o waati bi moto de bɛ ka feere o k'a tɛ kelen parce que à ce moment a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba tɛ fɛn bɛɛ ka nɔgɔ waati tuma mɔgɔ de sinon dumunifɛn kɔni a kan ka saniya de ka bɔ depuis usine kɔnɔ fo ka taa fɛ consommation na parce que kɔnɔbara a tɛ ko o tuma min bɛ k'a bɛ se ka k'o ye fo hakili jagabɔ fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka étude k'a kan sinon kɔrɔlen n'o sɛbɛnna ma o ka ɲi jamana ma o ka ɲi boulangerie ma o ka ɲi buru feerelaw ma mais sisan ayiwa an kɔni bɛ baara min na dɛsɛ baara de don ka buru ta moto la bandiw b'i faga san b'i gosi hali tɛ don jamana kɔnɔ yɔrɔ o kɔni o dɛsɛ dan ye sinon n'i ye se kɔni o tɛ buru feere moto la donc ni se b'aw ye se b'anw ye se bɛ boulangerie ye on kan ka buru feere mobile de la parce que pour notre propre sécurité parce que adamaden n'i ka gɛlɛn ni fɛn bɛ ye o bɛ min na bandi b'i jɔ carré kɔnɔ ko marifa jɔn na komi an ye bandiw dɔrɔn ta fɔ an bɛna se a sanuya ko fana ma après da bɛna se o kuma ma Danbɛlɛ i ye consommateur ye Jabate i bɛ buru dun Jabate ni Danbɛlɛ nin bɛɛ ni damu sugu ninnu ye sa ni si ma ni ne ye i ye consommateur ye i bɛ buru dun don o don buru bɛ taa feere bitigi la e hakilina ye mun ye an ka sisan buru la k'a fɔ a transport fara a dilan cogo kan. an b'aw fo fɔlɔ ka lajɛlibagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ fo ka tila tuguni ka président fo ka secrétaire fo buru cogoya an ka boulangeries la fɔlɔ n bɛ na ni o ye souvent an bɛ taa san boulangerie la souvent an bɛ taga bitigitigiw fɛ yen de un n'i bɛ taa boulangerie yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ jɛya yɛrɛ min ɲininen don o tɛ boulangerie caman kɔnɔ sanuya o tɛ boulangerie caman kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dugumakolow nɔgɔlen don mɔgɔ minnu bɛ k'a dilan fini jɛlen t'u la wɔsiji bɛ fan bɛɛ fɛ ce qui est sûr voilà aw ka image filɛ pour
mieux assermenté ce que j'ai dit. Buru de dalen fila Buru de filɛ nin ye cɛ kɛrɛfɛ nin cogo in na. wa an y'an fa nin na an kɔnɔ bɛ fa nin de la. Ni dalen filɛ da cogo min na tan ni wɔsiji bɛ kɛ nin na ni nin kɛra mɔgɔ ye ko a daji bɛ bɔ o daji bɛ kɛ o buru la o daji bɛ bɔ o tila ka taa di an ka butigitigi ma jakuma ne bɛ tila ka bolo sanfɛ aw bɛ tila ka t'o san o sanfɛ an bɛ t'o san an b'o dun i b'a ye bana kirikara sugu bɛɛ b'an sɔrɔ parce que an tagara fɛn de dun an tɛ fɛn min dɔn fɛn min sera a ma an t'a dɔn a bila cogo yɛrɛ ala k'a nɔgɔya bitigi la yo a taga cogo man ɲi a se cogo man ɲi bitigi la k'a bila bitigi fana la o yɛrɛ o y'an kana kuma o la yɛrɛ parce que fɛn sugu bɛɛ b'o la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔrɔ nɔgɔlen dɔ kɔnɔ bɔrɔ nɔgɔlen in b'o ye a bilalen don yɔrɔ nɔgɔlen dɔ la bitiginitigi bɛ bɔ sisan sa tulu feere la a bɛ bɔ charbon siri la sisan sa i b'a fɔ buru muganna a b'o ta joona joona dɔrɔn a b'o di e ma tɛgɛ kɛ tan dɔrɔn o y'a bannen wa n'a bɛnna n'a dɔn muratɔ ma ka buru tigɛ dɔrɔn k'a d'i ma bitigi ye sabali amina rabi i b'o dun dɔrɔn o yɔrɔ la ne bɛ kuma ɲini d'accord a ye image min jira tan c'est à dire que n'an bɛ kuma an ka kuma logique dɔ kɔnɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ critique ka ɲi mais i bɛ critique de kɛ fɛn na min bɛ hakili minɛ quoi mɔgɔ ko buruku kuma kalama buru min da bɛ cɛ kɛrɛfɛ o buru tɛ se ka kɛ buru ye bilen o oui parce que justement parce que parti mana yɛlɛma ka taa da tan o tɛna se ka kɛ parti bilen o a tɛ nin yan a tɛ se ka kɛ parti bilen o parce que nin na ni parti a dɔw commencé tɛ ka fɔ a bɛ n'a fɔ nin parti in segila de a bɛ komi nin tiɲɛna sisan u jɛra nin wala o ye nin parti sugu ye mais k'a fɔ de ko nin ye parti de ye ko min bɛ ta ka kɛ buru ka di mɔgɔ ma o tɛ se ka kɛ o s'il vous plaît an ka ɲɔgɔn faamu parce que ni ko tɛ de critique ka ɲi mais n'an bɛ critique kɛ an ka critique kɛ fɛn na min bɛ hakili minɛ quoi ni aw t'a dɔn n'u y'a image la na tan sisan anw min b'a dɔn anw de b'a la faamuya ni parti bɔra ni ye farini kɛ pɛtɛrɛ kɔnɔ ka glace ni fɛnw k'a la ka gosi n'a bɔra a bɛ ta di k'a bila tabali de sanfɛ n'a bila tabali sanfɛ a bɛ sɔn ka peser bascule balance la de ka sɔn k'a di a bɛ tigɛ a bɛ kɛ yɔrɔ fila la o yɔrɔ la a tɛ nin yan i y'a faamu wa maintenant a bɛ kɛ yɔrɔ fila la o yɔrɔ la yɔrɔ fɔlɔ n'a sɔrɔ sariyaw de bɛ yen min ye furufɛngɛ ninnu ye o bɛ ta o b'a da plaque kan mais n'a sɔrɔ ko sariyaw tɛ ko burudɔn ninnu i b'a ye fini de bɛ yen bɛ ban sanfɛ a bɛ ta a bɛ sama ka taa ban sanfɛ donc buru tɛ se ka taa bɔ mɔgɔ sen kɔrɔ o dalen bɔgɔ la k'a fɔ k'i b'o ta k'a fɔ k'i bɛn'o bila fɛngɛ la o tɛ hakili minɛ o. parce que min na an bɛ se k'a fɔ ko a bɛ kɛ yan anw delila k'a fɛn n delila k'a fɛn dɔ ye ne yɛrɛ ja ye télé la ne ye cɛ ye cɛ bɛ ka sen de kɛ ka buru nɔɔni. Bakari i senko ka don a la. min ha kale ni nin ma ɲi nɔ sinɛ n yɛrɛ de ɲɛ ye cɛ ye a bɛ ka sen kɛ ka buru. bon e bɛ k'o min e bɛ. wa fɛnɛ Dambele an tɛ k'a fɔ an tɛ an ma lagosili tɛ quoi parce que a ka ɲɛ o de ka di an bɛɛ lajɛlen ani fɛnɛ cɛ bɛ ka sen kɛ ka buru nɔɔni dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ ta su fɛ de buru dilanna caman bɛ yɛlɛ su fɛ de i m'a faamuya n'i sɛgɛnna min b'i da kɛ panko t'o la o panko t'a la ou bien n'ale ko ko panni yɛrɛ nɔ a caman si yɔrɔ de ye an ka buru dilan ninnu a caman si yɔrɔ ye wari min fana ni image min filɛ ni kuma dɔw ma sa mais e bɛ ka min fɔ ayi non non min tɛ fɔlɔ e bɛ ka min fɔ ka sen ko ka buru gosi n'i y'o jateminɛ a bɛ fɔ o ma ko bolaburu o ye an ka c'est-à-dire que des anciennes générations ninnu ye i y'a faamu o tɛ se ka kɛ buru si la parce que o boulangerie fɛn o buru foyi tɛ dilan sen min gosi k'a bɛ kilo 20 sɔrɔ i b'a jateminɛ a bɛ daminɛ kilo 5 kilo 7 kilo 10 y'a cayalen ba. a donc a bɛ kɛ yan sen bɛ kɛ ka buru gosi yan. a tun bɛ kɛ mais o tun tɛ an ka boulangerie moderne ninnu ye a fɔ buru ma ko bolaburu o yɛrɛ la n'a cayara c'est-à-dire que ni production cayara don minnu na a bɛ dogo yɛrɛ ka kɛ ni production cayara don minnu na c'est pas buru fila tɛ buru b'an ka faso kɔnɔ a bɛ san 100 bɔ ne fa bɛ bolola bi a bɛ san 80 ni san 9 ɲɔgɔn na bi n'i ye désordre bɛɛ créé buruko la Bamakɔ yan bi mun y'a kɛ 91 Musa minɛlen nana ni gɛlɛya ye buruko la o n'a to histoire de m'o fɔ aw ye Musa bɛ minɛ don min na a y'a sɔrɔ boulangerie 250 to Bamakɔ yan nin bɛ se ka sariya boulangerie 250 to Bamakɔ yan ka boulangerie to 7 la ne fa nana bɛ 73 a na Bamakɔ yan k'a bɛna boulangerie sigi yan u y'a bila ta ɲɔgɔn de boulangerie 7 Bamakɔ kɔnɔ ko segin tɛ se ka kɛ yan. mais o y'a sɔrɔ dugu tun ma bonya tan. non dugu ma bonya mais dugu jama fana ma doubler ka caya ka taa se fo boulangerie 500 ma Bamakɔ bi o jama ma se Bamakɔ. mais e pourtant nin bɛɛ la buru bɛ dɛsɛ. mina an bɛ ɲɔgɔn faamu de buru bɛ dɛsɛ cogo min na n'an taara ni kuma ye n'an y'a ordonné a ka ca Ala fɛ nafa min sɔrɔ kuma fɔ cogo bɛ na ni hakilila min b'i fɛ ni an tilala i b'o jaabi di an bɛ jaabi o la mais n'an ye dɔ ta n'i y'o tigɛ a ka ca Ala fɛ a tɛ fɛngɛ e bɛ ka segin o kuma min fɔ
sen kun kɛ waati no waati y'a to sen tɛ don a bɛɛ la dɛ n'a sɔrɔ aw ka dugu dɔgɔ o ye jeudi ou bien aw ka dugu dɔgɔ ye vendredi o sɔgɔmada fɛ i b'a sɔrɔ sufɛla la baara ka kan ka bonya tu es obligé ka mɔgɔw de ɲini ka na minnu t'a dɔn u b'a baara kɛ senko bɛ don a la ten dogo la a tɛ bange bon mais de fait o kɔni an bɔra o génération a mɛnna o maintenant sisan buru yɛrɛ min bɛ dilan bi Bamakɔ kɔnɔ ani région kɔnɔna na bi sen min buru min dilan o t'olu bɔ yɛrɛ parce que pɛtɛrɛ kelen a b'a daminɛ bɔrɔ kelen ni tila bɔrɔ fila n'a fɔ kilo 50 kilo 75 kilo 100 bon o b'a jira o baara bɛ ka bonya bon n'o baara bonya sen nu bɛ baara mun kɛ ani bolo bɛ min kɛ o waati o tɛ tɛmɛ kilo 5 kilo 10 kan d'accord Dambele o b'a jira k'a fɔ ko évolution yɛrɛ de b'a permettre sisan senko in yɛrɛ ka dabila k'a kɛ machine parce que jama cayara a tɛna se ka et puis min fana dafa tuguni hali Kulukoro boulangerie min bɛ sigi Kulukoro o fana boulangerie 8 min kan ka sigi Bamakɔ o de taara sigi Kulukoro. C'était en ce moment Musa ka waati la état kun kɛ maka buruko yɛrɛ de organiser ka ɲɛ d'accord ale ye coup d'état kɛ Modibo la ka na o bɛɛ la fo ka taa se ale jigili ma boulangerie ko encadrer ka ɲɛ mais n'a fɔra ko bɛɛ ka t'i yɛrɛ ma ni bɛɛ taara i yɛrɛ ma bɛɛ man ka taa yɛrɛ ma ka aw syndicat to yan dɛ bɛɛ man ka taa yɛrɛ ma ka aw to yan dɛ taa yɛrɛ ma mɔgɔ ninnu ye olu ye boulangerie d'accord Touré k'a bɛ nɔ sira fara an ka burusigi la e tɛ buru sini sɔgɔma Touré sisan an kɛlen don k'a lakɔlɔsi tiɲɛ na population bɛ k'a plaigner ni buru transport ye i y'a fɔ ko motoko de bɛ ka o kɛ sisan a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ i y'a jira k'a fɔ o ye sécurité ko yɛrɛ ye parce que u bɛ bi a ka mɔgɔw kan ka d'a kan aw bɛ bɔ fajuru de fɛ o y'a sɔrɔ kɛnɛ ma ci nka filanan est ce que filanan fana tɛ sanuya yɔrɔ ye est ce que sanuyaba bɛ motoko in na. bon ne bɛ se jaabi ne bɛ se ka min jaabi ka kuma na saniya ko jamanaden fɛn fɛn ni faso ka di ye ou bien ka baara n'a ka di ye i bɛ saniya de ɲini fɔlɔ hali i bɛ fini min dɔ ka taa buru feere i kan ka ɲini a ka jɛya wa adamaden bɛ ni kɛ cogo di comportement parce que o b'a kɛ sugu fana bɛ diya o mais premier point on kɔni nous sommes des on est commerçant gagnant de ne nana e fɛ i ka baarakɛminɛnw e de ta to buran ye baara daminɛ tɔgɔ ye on tɛ moto dilan on tɛ mobile dilan on tɛ foyi dilan on bɛ b'an ka nombre de ta i bɛ bâche kɛ mobile kɔnɔ ka étagère k'a la o buru sosira kɔnɔ i bɛ taa di kɔfɛ maa si ta hali ni mɔgɔ tɛ se ka don a kɔnɔ mais ɲinini de kan ka kɛ mun de nana bɔ cadre kɔnɔ ka na moto kɔrɔ mun y'aw bɔ cadre kɔnɔ ka na moto kɔrɔ ça c'est mais o kɔnɔ o bɛ burantigiw de fɛ sisan parce que olu de ye usine tigiw ye olu ta ka mobile ye olu de kan ka bɛɛ bila ordre anw kɔni ye baarakɛla ye aw ye transporteur de ye dɛ n bɛna kuma o journaliste kuma yɔrɔ a b'a mɔgɔw paniquer a tɛ paniquer olu y'an ka patron ye ale ye se de d'u ma anw kɔni bɛ baara k'u fɛ k'an ka dahirimɛ sɔrɔ mais i ka baarakɛ minɛnw a ka ɲɛ kɔnɔna la fo ka taa bila feere la o hakɛ b'olu de kan mais maintenant anw fana kan k'a dɔn an ka patron y'a kɛ cogo min anw fana kan ka n'an ma se ka taama kan ka minɛ o cogo la f'an ka tiɲɛ de fɔ parce que mɔgɔ n'a ka baarakɛ minɛnw d'i ma i ka ɲi e fana ka to ka entretien kɛ o fana b'a soulager o bɛ fana soulager consommateur fana b'u nafa o problème mun ye n'a y'a minɛ o cogo la anw tɛ boulangerie ye o yɔrɔ la dɛ mun bɛ buru transporter ka taa n'a ye an ka butigiw la an bɛ aw de ye o la bon wari kama nin bɛ ka f'i ye min kɛ ma bɔ anw ye aw tun man k'anw ye o si c'est bien organisé c'est bien cadré anw t'i ye o ni bɛ mobile kɔnɔ vitre b'a la fɛn bɛɛ b'a la est ce que ne wari bɛ sisan est ce que aw b'aw ye wa mais aw ye syndicat ye déjà est ce que aw ka syndicat groupement in yɛrɛ kun tɛ o de ya pour que k'aw ka droit on a fait tout ce qu'on peut faire dans ce pays là boulanger ninnu o m'aw lamɛn on a fait écrit même l'état a papier bɛɛ bɛ ne bolo ka yira la u k'an dɛmɛ ka on organiser filanan buru kan ka on ye docteur de docteur ya bɛ cogo min buru feerela fanga kɛ ten il faut un tenue gan ka sɔrɔ i bolo o y'a sɔrɔ Ousmane Koné o de tun bɛ ministre de la santé la i bɛ ka tile la ils ont comme u bɛna projet d'aw ma on est recensé plus de 14 000 revendeurs ani keesu fana u ko bɛna kɛ keesu moderne ye pour que poussière kana don a la ça c'est o fana dɛmɛ sugu dɔ ye anw fana tɛ an bɛ taa ɲini de se k'an tɔn ye na boulangerie ma se ka kɛ gouvernement ma se ka kɛ anw ta ye jumɛn ye sisan boulangerie tigiw ma dɛsɛ k'a kɛ an jiginnenba de don aw la koyi kana da boulangerie tigiw kunna yan yɔrɔ la bari sabula aw ye syndicat de i n'a fɔ ɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na fara ɲɔgɔn ka kɛ kun ye fanga de ka k'aw la min fanga bɛ aw la ni aw bɛɛ burutalaw y'aw ban k'aw tɛ buru ta moto la u bɛ mobili ɲini parce que aw ka vie menacée len don ou bien
mais aw tɛ k'aw bɔ ma aw ɲɛ b'aw dayirimɛ de la aw tɛ fɛ aw dayirimɛ ka jɔ aw mago tɛ aw ka sécurité o yɔrɔ la aw bɛ ɲinɛ aw ka sécurité kɔ o yɔrɔ la aw bɛ ɲinɛ anw ka santé kɔ parce que anw ka fɛn bɛ taa anw kɔnɔ directement buru tɛ ko sira aw ɲinɛ n'o kɔ pewu sotarama kɔnɔ kɛ muso y'a daji to a bɛnna buru jugu mais fɛn kelen fɛ yen seri mɔgɔfin tɛ i seri n b'a dɔn kuma na daminɛ fɔ n ko non a tun cadré la ka ɲɛ bɛɛ bɛ lafiya o aw bɛ question min poser très important parce que o b'a kɛ diɲɛ bɛɛ b'anw ye n'u fana hakilila ɲɛ ma bɔ min na ou bien se bɛ min ye u bɛ se k'anw dɛmɛ o a ka organiser ne bunatigi ma se ka se sɔrɔ waritigiw ka ca milliardaires ka ca c'est comme fisabilillah jamana kan parce que adamaden n'i ye fɛn fɛn kɛ ala b'i dɛmɛ donc usine tigi dɔ bɛ se k'a fɔ n bɛ jɔ n'a ka fɛn bɛɛ ye o b'anw arranger o bunatigiw fana arranger mais aw filɛ k'anw wele cogo min na o de ɲɛna parce que a kɛ cogo min ye an ka défaut tɛ an kɔni o bɔra de ta o yɔrɔ la ne bɛ kuma ɲini a ye kuma dɔw fɔ kuma dɔw ka fisa mais dɔw tilennen tɛ cogo di a bɛɛ ye tɛ se ka da boulangerie-tigiw kan ou bien k'a da olu kan ou bien k'a da État kan moto nana cogo di boulangerie caya kojugu nana moto ko ye a la komi n y'a fɔ i ye cogo min na o yɔrɔ la n'an k'an bɛ kuma ni tiɲɛ ye an bɛ État de accuser oui parce que boulangerie tun man ka di bɛɛ ma bɛɛ tun man ka dayɛlɛ mais mun de la bɛɛ ye boulangerie voilà parce que bɛɛ tor'u yɛrɛ ma a fɔla ko coup d'état kɛlen 91 ko jago bilala i yɛrɛ ma min ka di min ye k'o kɛ i y'a faamu wa o kɛla mais o dun tɛ buru ye parce que hali an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi bi in na anw tɛ se ka buru prix segin an yɛrɛ ma ni buru prix k'a bɛ kɛ an bɛ wele ka sigi de mɔgɔ caman de b'a kɔnɔ minnu bɛna ka buru prix sigi o b'a jira k'a fɔ buru o t'o fɛn sugu ye donc de fait que a prix tɛ se ka kɛ a yɛrɛ ma donc a man kan ka kɛ a yɛrɛ ma ten bɛɛ man kan ka bila de ka baara voilà donc maintenant aw syndicat to yen min na o ne y'a fɔ n b'a ka kuma dilan ka d'aw ma a ka faamu parce que défaut fɔlɔ bɔra boulangerie-tigiw ka baara kɛcogo la cogo di bɛɛ nana don boulangerie kɔnɔ min b'a dɔn min t'a dɔn bɛɛ donna a la min ka baara min ka baara kɛ bɛɛ b'a la bi Mali fonctionnaire si tɛ min tɛ boulangerie baara la a si dɔgɔtɔrɔw b'a la doyenw b'a la policiers b'a la gendarmew b'a la a bɛɛ sɔrɔdasiw b'a la bɛɛ de b'a la bi o nin tɛ commerçant minnu fana wari b'u bolo bɛɛ de bɛ boulangerie baara kɛ bi parce que ko sɔrɔ b'a la donc n'o kɛla o encadré tɔ o gɛlɛya de b'an kan sinon ninnu ka baara sisan a ye min fɔ k'a fɔ ko buru tun bɛ don mobili kɔnɔ ka taa feere o y'a sɔrɔ ale kelen min se ka mɔgɔ 100 ka buru feere bi ale kelen parce que a bɛ se ka burukala ba 15 ba 20 feere a don mais bi n'i ko i b'o mobili la na o de y'a to n ko yɔrɔ la jɛgɛ b'o la dɔɔnin n'i k'i b'o a ko k'u ka grévé k'a fɔ k'u tɛ buru feere moto la n'u k'u grévé k'u tɛ buru feere moto la o de ka di anw boulangerie-tigiw yɛrɛ ye o de ka d'anw ye cogo min na parce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ an ka wari sara olu sen bɛ bɔ a la livreur la ɲuman b'a la juguman b'a la comme an y'a fɔ cogo min na boulangerie-tigi fila ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen maintenant o livreur jugu minnu bɛ yen dɛ olu de sen bɛ bɔ a la mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'u b'i ka wari sara ka ɲɛ i b'a ye i b'olu ka baara ta ka kɛ mais n'o fana k'a bɛ kɛ sisan i b'a sɔrɔ mobili kelen bɛ se ka livreur 20 ni kɔ ka baara kɛ o man di olu la k'aw wari sara cogo di ne m'o faamu sisan aw yɛrɛ ni ninnu bɛ taa buru di maa minnu ma aw n'olu cɛla feere ni sanni bɛ kɛ cogo di c'est à dire que a bɛ n'a fɔ sisan anw ta y'an ka buru ye mais ka kɔrɔ a bɛ min fɔ ko mobili bɛ yen condition fila de tun b'a la mobili bɛ yen mobili ye boulangerie-tigi ta ye buru ye boulangerie-tigi ta ye chauffeur kɛ ye boulangerie-tigi ta ye min bɛ taa buru feere o boulangerie-tigi ta ye est-ce que y'a faamu boulangerie-tigi tun bɛ buru de di u ma u bɛ taa feere sara jɔn bɛ a tigi ye e bɛ moto mobili côté kelen na chauffeur kɛ bɛ ka mobili boli. mais c'est pas toujours le cas. non c'est pas le cas c'est le même quoi n bɛ na o a kana to ka kuma in ka tigɛ a y'a to n k'a fɔ ka ɲɛ. awɔ. min b'i kɛrɛfɛ o ye livreur o bɛ taa buru feere a fɔlɔ la a bɛ taa buru feere sara de jɔlen b'a ye boulangerie kɔnɔ mais ka tila ka courage d'a ma i bɛ burukala kelen o kelen feere n'i ka marge dɔ ye a la pour que k'a la encourager a ka se ka buru caman feere. d'accord. mais sara b'a ye mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ t'o la u bɛ tila ka kɛ chauffeur ye u b'o sara ta ka tila ka chauffeur kɛ ka sara ta donc o la ale kelen bɛ k'a ka mobili kɔnɔ n'a ye mɔgɔ min to o bɛ k'a petit dɔ ye bon an tor'o de la boulangerie nana caya bon olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ in u ka petit minnu b'u bolo olu dɔw de tora k'u janfa u b'o la taa fan wɛrɛ fɛ ka baaraw tiɲɛ mɔgɔw bolo
en tor'o la sisan an nana ye mobili yɛrɛ se tɛ bulanidugu yɛrɛ bilen. D'accord. donc o ka sɔrɔ don moto ko la ka na o cogo la quoi. Touré. D'accord, comment qu'on a question yɔrɔ dɔ ka ɲi yɔrɔ dɔ man ɲi. Parce que adamaden fana an kan ka formation saniya de di parce que mɔgɔ de b'o lamɛn. Parce que n'i y'a fɔ diɲɛ bɛ évoluer état par état. A filɛ ka min fɔ ne kɔni ye buru ne kɔni ye buru feere daminɛ yan en 79. 79. Il y a 13 boulangeries. A bɛɛ tɔgɔ fana bɛ se ka fɔ kini kini. O place bɛ yen o ma taa. D'accord. Mais généralement dans mes mémoires, si je ne me trompe pas, moi j'ai travaillé o y'a sɔrɔ baguette de bɛ yen, il n'y a même pas gros pain. Petit pain, charo. Malburu. Ayi non Malburu tɛ charo. O ni Malburu tɛ kelen ye. O petit pain de. O y'a sɔrɔ gros pain tɛ Mali kɔnɔ. A filɛ nin ye. Tu comprends? Maintenant, on connaît depuis buru feere on kɔni y'a daminɛ parce que on fana y'a daminɛ minnu fɛ mɔgɔ kelen bɛ balo la bɛ tolo bɛ ne la. O y'an ka patron ye. Parce que n'i bɛ don buru feere la i bɛ tugu dɔ de kɔ. K'i dɛmɛ i b'a sara. Bulaɲɛ t'a sara dɛ, on de b'a sara, on livreur de b'a tigi sara. Mais on min ye livreur on prend 3 francs en baguette. 3 francs. 3 francs. On b'o de feere. O tɛ sɔrɔ population ma ca bititigiw ma ca. Est-ce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ma ca waati o waati ni bi tɛ kelen. 3 francs on tɔɔrɔ de la. Fani bɛ yɛlɛ fɛn bɛ yɛlɛ prix fana bɛ yɛlɛ. Fo on nana sɔrɔ 5 francs. Fo on nana 7 francs sɔrɔ. Fo kana 10 francs sɔrɔ. À ce moment gros pain nana. Ça c'est un peu comme le foyer. On en tant que livreur, on n'est jamais payé dans la boulangerie par mois. C'est notre petit mimi baraka on coffre. Pranti. On de boisera. Boulangerie qu'il faut carrosse billet, commission billet. Moi connais 79 aujourd'hui, je ne appelle pas. Sege o yɔrɔ fana jɛngɛna. O ye jɛngɛna. Non ma jɛngɛ mɔgɔ bɛ yen non n'a ka ma kɛ d'accord délégué min ye mɔgɔ sara yan Seku Ture filɛ de bi a bɛ k'a ka pension ta. O tɛ kelen. ale y'o sɔrɔ a la ale ye Seku Ture sɔrɔ a la o tɛ kelen. Seku Ture sɔrɔ a la o y'a ta bi ne mɔgɔ si dɔ livreur la Bamakɔ yan min bɛ ka se k'a fɔ k'i bɛ ka buru feere ka tila k'a fɔ k'i bɛ ka pension sɔrɔ a la n'a ma k'ale ye o ye buru feere yan i bɛ buru feere i bɛ sara ka tila ka feere. ale ko mɔgɔ kelen ko a y'o de ye o bɛ pension sɔrɔ a la Mali livreur caman ba in na Mali buru feerela n'a caya la mɔgɔ kelen dɔrɔn ko o tigi de sara la légalement fo ka taga pension d'o ma c'est ce qui veut dire que cɛkɔrɔba bɛ ka kuma min fɔ o kuma de bɛ yen donc u tɛ ka sara de par mois mɔgɔ kelen tɛ se ka mɔgɔ ba. tɔgɔ ka tila kuma tɔgɔ ka tila min fɔ ko ne ma tila o ye kuma min yɛrɛ ne ko a filɛ ka min fɔ bɛɛ n'i ka fɛngɛ cogo ne kɔni ko mɛ n'i ye buru feere daminɛ 14 boulangeries Bamakɔ yan ne b'a bɛɛ dɔn o tɛ fɛn fɔlɔ ye a filɛ ka Seku min tiro min fɔ ale barika Libanɛ fɛ. Est-ce que sinon on fera une boulangerie c'est normalement ni bi ma sara kɔni i kan ka embaucher. Est-ce que mais Libanais u y'a dɛmɛ parce que avec livraison place b'a bolo il était commis. Ni yɛrɛ bɛnkɛ de. Il est commis ni ye ko i tɛ sara ta. Et tu fais la livraison aussi ça c'est des travail. Sa commission à part son salaire à part. Oh bon a tigi a bila INPS la a y'a bénéficier a y'a ko ye de mais Bamakɔ bɛ n'i y'a ye maa si tɛ boulangerie baara la min ye buru feere mɔgɔw bɛ ne ye san 27 kɛ buru feere la on n'a jamais bénéficié même 1 euro. Nin ko ɲɛna kɔni wa buru feerela bɛɛ kɔrɔbɔrɔ bɛɛ kɔrɔbɔrɔ olu k'o kɛ non le syndicalisme là pour être INPS ou bien AMAO comme AMAO nana kɔsɛ la quand tu es partenaire volontaire e de b'i yɛrɛ don e bɛ se ka dɛmɛ de ɲini i ka structure ka da kɔnɔ mais c'est pas forcément i ka da kɔnɔ parce que a nafa bɛ e de kan ni sera hakili ɲuman sɔrɔ ka da kɔnɔ a e b'a bénéficier den b'a bénéficier parce que c'est une cotisation n'i b'a sara kalo kalo n'i ye san hakɛ min k'a kɔnɔ i bɛ tɛ kɛ poisson ta. D'accord sinon Damele an b'a ye aw minnu ye consommateurs ye parce que an bɛ na ni kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ laban a bɛ dun minnu b'a dun a bɛ laban olu de fɛ. denmuso tɛ kuma in tila ka ɲɛ wa n'i ko Damele o ne i b'a fɔ Jabate aw fila hali tɔgɔ kunta ninnu ye ne tɔɔrɔ sa Damele Jabate aw minnu ye consommateurs ye ni a kuma bɛ laban aw de bolo parce que aw de bɛ a dun bi bi in na mɔgɔw bɛ k'u plaigner ni boulangers ye tiɲɛna mɔgɔw bɛ k'u plaigner ni transporteurs ye aw kɛlen don ka wulikajɔ jumɛn kɛ pour que nɔgɔya bɛ se ka don an ka buruko la. Bon i ka question yi ni cɛ a la o wulikajɔw fɔlɔfɔlɔ ye n'i y'a dɔn k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ yɔrɔ min man ɲi fɔlɔ boulangerie min nɔgɔlen don condition hygiéniques dafalen tɛ jɛya condition bɛɛ dafalen tɛ boulangerie minnu na a fɔlɔfɔlɔ ye an b'u approcher ka u sensibiliser fɔlɔ n'u ma sensibilisation ye mɛn u fana ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen gɛrɛ bɛ kɛ o ɲɛmɔgɔw la ainsi de suite ka yɛlɛ fo jamana yɛrɛ la
bon hakili la o yɔrɔw la boulangerie tigi dɔw b'a faamu comme dɔw b'aw gɛn parce que bɛɛ ni cogoya de don a y'a fɔ cogo min na boulangerie tigi cayara mɔgɔ min yɛrɛ ye boulanger yɛrɛ o man ca bon boulanger yɛrɛ b'a ka baara dɔn a kanu b'o la o y'a kalan ne bolo kɛ ka syndicat to yen kɛ boulangerie mana caya cogo o cogo syndicat jɔyɔrɔ de ye k'a lajɛ min ta ka ɲi ani min ta man ɲi an ka jɛ an k'o kɛlɛ parce que anw de ye syndicat ye anw de ye jɛkulu ye fanga bɛ anw de la pour ne pas ko i ka o kuma in u défending tɛ mais o kɛra a ma mɛn d'accord syndicat ye boulangerie caman datugu Bamakɔ yan hakili la Bamakɔ ka caman y'o mɛn ok u y'o kɛ Kayi boulangerie minnu tɛ règle la u delila k'o kɛlɛ kɛ k'o boulangerie dɔw datugu o ka ɲi vraiment ne yɛrɛ bɛ yan a bɛ se k'o kuma in tɔ sɔn ji la hali bi ayi a ka n'o sɔn ji la an b'o kalama Jabate buru kala ye joli aw ka yɔrɔ la buru kala est-ce que da kelen bɛ buru kala la bi na dɔw b'a feere 30 dɔw b'a feere 25 ko buru kala jumɛn jalan o ye 60 de anw ka yɔrɔ la mais Jabate fɔlɔ la mɔgɔ tun bɛ buru 7 la san mɔgɔ tun bɛ se ka buru 7 o ye danbele danbele mais sisan i bɛ buru demi san 30 i b'a dun i bɛ tila ka jifilen ɲɛ kelen min i t'a dɔn yɛrɛ k'i ye fɛn buru gɛlɛyara wa barika t'a la mun nana n'o ye kala kelen tɛ mɔgɔ fa ye min fɔ min nana n'o gɛlɛya ye k'a fɔ ko i bɛ buru dun sa a t'i lafa 30 la ou bien mɔgɔ la t'i fa o sɔrɔla farine gɛlɛya de fɛ parce que i bɛ ka waati min fɔ o y'a sɔrɔ gros-pain in o tun ye 400 grammes de yɔrɔ Bamakɔ yan cɛ tun bɛ se ka gros-pain kelen dun kulo tun bɛ tigɛ i ma kɛ mansɔn ye i ma kɛ bibi gosi la ye o y'a sɔrɔ gros-pain yɛrɛ a poids o tun ye 400 grammes de bon maintenant o y'a sɔrɔ farine bi 1900 98 waati o y'a sɔrɔ farine bi 2200 ni 200 o waati a bɛ sɔrɔ 400 na mais an nana yɛlɛma ka na se 2006 ma waati min na gɛlɛya nana o de nana ni Maliburuko kuma yɛrɛ ye o y'a sɔrɔ ATT bɛ fanga na bon o kelen buru farine gɛlɛyala ka se fo 3000 ani 500 400 ma donc pour que ka a fɛngɛ u y'a essayer ka buru la na 60 la buru la ni 60 la a ma tɛmɛ kalo 2 kan farine tilala ka gɛlɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ 400 na tuguni o sɔrɔ 3000 ni 200 3000 ni 400 na donc u y'a jira sisan 3000 ni 500 400 ni 500 k'a to kɔnɔna na buru kana tɛmɛ 60 kan mais poids dɔ ka bɔ a la o de 400 grammes a kɛ 300 grammes ye bon n'o kɛra population to o faamu kosɛbɛ gɛlɛya ti kɛ mais a bɛ fɛngɛ bon an bɛ yɔrɔ min na bi na pour que ka kuma surunya joona an bɛ yɔrɔ min na bi na parce que denmuso pereselen don bon hali bi n'i y'a ye an bɛ a bɛ ka fɛgɛ hali sisan kɔsɔ in na fana an tun bɛ 4000 ani 400 na 4000 na a nana yɛlɛma ka kɛ 4000 ani 400 ye u ko an kana fɛn fara kan ko ka dɔ bɔ a poids la tugun 300 grammes ɔhɔ ka kɛ 250 grammes ye k'an cɛ an hakili la donc an bɛ 250 grammes in de na bi bon o 250 grammes in ani 400 grammes balimamuso mais état t'aw ka farine ninnu subventionné pour que état b'a subventionné a ye min fɔ an ye ani fɛngɛw sigiw sigilen ɲɛna k'a b'a subventionné a bɛ yɔrɔ min na bi bi in na état ko ale tɛ dɔrɔmɛ 1 minɛ bile dontɔ la gɛlɛya jumɛn bɛ aw ni biletigi ninnu cɛ farinitigi ninnu cɛ bon gɛlɛya min b'a n'o cɛ o ye farine prix de ye parce que à chaque fois n'an sigila ka kuma état b'a fɔ farine prix ye nin ye buru prix ye nin ye mais yadɔ sa ni buru prix kɛra a bɛ ka min fɔ sa ko buru ye 60 o tɛ sariya ye o an bɛ yɔrɔ min na bi o tɛ sariya ye o an ma sigilen fɛ a b'a kalama an ye min fɔ état ye min d'a ma o de ye farine 5000 buru 50 ani dɔrɔmɛ 4 consommateur fɛ yen 50 ani dɔrɔmɛ 4 consommateur bɛɛ kan ka sɔrɔ 50 ani dɔrɔmɛ 4 mais an k'a di ninnu ma 40 ani dɔrɔmɛ 3 o la n'u k'a feere joli la olu k'a feere 40 ani dɔrɔmɛ 9 o ta ye dɔrɔmɛ 6 ye bitigi k'a feere 50 ani dɔrɔmɛ 4 bitigi ta ye dɔrɔmɛ 5 ye mais buru y'a yɛrɛ sɔrɔ 60 bitigi la cogo min na anw t'o kalama an ma minnu ɲɛfɔ an ye est-ce que yɔrɔ dɔw la 70 bɛ yɔrɔ dɔw la 70 a bɛ bɔ olu fana fɛ yen cogo min na a bɛ ka bɔ olu fana fɛ yen cogo min na a fana bɛ k'o de expliquer mun y'a na o somme na fo o da la ale t'o dɔn quoi an ka faamu c'est à dire que o kelen sisan n'i y'a ye tile filɛ kun fɔla k'an bɛ taa grève la an bɛ baara bila ka fɛn ninnu kɛ c'était pas pour rien o depuis mois de mai farine tilala ka yɛlɛ ka kɛ 5000 ni 300 ye an ye ministre lettre caman k'a fɔ a ye farine commencé ka yɛlɛ bon bɛnkan donna ni farine yɛlɛla buru ka kan ka yɛlɛ bon a ma kuma an fɛ an tora ten fo ka n'a bila an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na n'an nana mankan wuli k'a fɔ ko an bɛ farine kɛ an bɛ baara jɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan f'an bɛ baara jɔ mais à la vendredi an ko an ka baara jɔ ka bɛn lundi ma an ye assemblée kɛ jeudi fédération fila de bɛ yen an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka assemblée kɛ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ baara jɔ mais vendredi wula fɛ
u ye lettre jeudi wulafɛ vendredi wulafɛ u ye lettre ci ko mardi k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ les deux k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la mais ça trouvé que u ye structure min wele structure 43 ne kɔni ma deli kabi 2016 ne da bɛ buru ɲɛmɔgɔ kuma na ne ma deli k'a ɲɔgɔnna réunion fɔlɔ donc ne y'a jira mɔgɔw la k'a fɔ an tɛ se ka assemblée an tɛ se ka baara in jɔ baarabila in jɔ an bɛ continuer n'a ye de parce que an bɛ taa wele min na a fɔra ko la vie est chère Bamakɔ ko bɛɛ gɛlɛya la sukaro bɛ 160 la tulu bɛ 300 la ni min na an bɛ taa wele de la ala y'a kɛ fana minnu y'a organiser olu dɔ tila ka ne wele karisa yala ye avis de réunion sɔrɔ ne ko n y'a sɔrɔ bon anw de y'a organiser ka da nin lahalaya kan bon ne fana y'a f'u ɲɛna n ko an tɛ se k'a dabila an bɛ continuer o de nana ni janfa ye maintenant o buru ka taa feere an ka mankan bɛ yɔrɔ min na sisan farine bɛ 5000 ni 500 5000 ni 600 la bi an bɛ ka san o la mais hali sisan an ka buru 40 dɔrɔn sa o de b'anw ni ninnu cɛ gɛlɛya bɛ yen ok gɛlɛya bɛ yen ama bon u bɛ k'a feere fana 60 fana gɛlɛya bɛ yen parce que sariya tɛ a ka feere 60 o sisan a bɛ ka nin min fɔ a ka nin kuma in bɛɛ a bɛɛ ka ɲi parce que o bɛɛ ye olu ka kɛlɛ dɔ ye u bɛ fɛn dɔ nɔfɛ mais nin yɔrɔ in na yan an bɛ jigin jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de la parce que je pense a fɔra ko bile bɛ ɲɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ye n'i ye bile fɛngɛ sɛnɛ nord la Mali nord in na k'a bɛ ɲɛ kosɛbɛ d'accord mais pourquoi état tɛ na ni idée dɔ ye ka bile sɛnɛ Mali nord la pour que an ka bɔ nin jigi ka yɛlɛ la ayiwa eta bile sɛnɛ ko o nɔgɔyara an bolo ka ban jabate bɛ ale sa bile sɛnɛ ama i ye Danbɛlɛ ka kuma mɛn ko danfara de bɛ aw ni u cɛ buru man ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan mɛ aw ka buru taara fo 60 ni 70 la mun nana n'o ye alors que olu b'a feere aw ma da min na a bɛɛ kan ka dɔɔni de sɔrɔ mais aw ka sɔrɔta bɛ ka bonya ni laɲini ye d'accord ala ka bɛ sa an ka hakili jigin fɛn dɔ la le commerce là c'est la concurrence c'est la qualité qui fait la différence c'est comme Gambie ka Molo Jalani est-ce que vous pirkez mais bɛɛ malo de bɛɛ malo mais c'est la qualité qui fait la différence boulanger fana on kɔni ka baara ni c'est-à-dire diɲɛ o diɲɛ an ka kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye an ka baara kɛ tiɲɛ n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya o sinon boulangerie ani livre o ye fani ba de an taara ɲɔgɔn ye on bɛ mankan ci ɲɔgɔn na mais bɛɛ fa kelen ba kɛ n'o bɔra sisan bɛɛ kɛ dɛ mais yɔrɔ dɔ n'a sera f'an ka sigi fo de kɛ hɔrɔnya na danbe la an ka continuer sinon anw fɛ état tɛ se ka anw dumunifɛlaw kɛlɛ o anw de bɛ se ka kɛlɛ mais k'a sɔrɔ an bɛnnen don ɲɔgɔn minɛ mais ne bɛɛ b'i yɛrɛ ma est-ce que ko a bɛ ɲɛ sɔrɔ a tɛ nɔgɔya sinon anw kɔni nous sommes des commissionnaires nous ne sommes pas des salariés i ka fɛn n'a ka ɲi n'i ko mun kan an b'a ta an bɛ taa fɛ prix min bɛ yen état ye prix min fixé kuma lamɛn dɛ j'ai dit état ye prix min fixé an bɛ taa feere o de la mais n'a sɔrɔ jikɔrɔ fana an b'a ta mais an tɛ fɛn ɲini u fana tɛ fɛn ɲini parce que buru a b'an n'u cɛ 43 mais anw yɛrɛ fɛ dɔw bɛ a fɛ taa fɛ 45 dɔw b'a d'aw ma 45 non attends c'est exemple que je te donne a bɛɛ bɛɛ la mun b'a kɛ a tigi b'a fɛ 45 o fana min b'a di 43 o fana min bɛ taa fɛ 45 o fana dɔw b'a la 38 comment c'est jigayɛlɛ de maintenant pour organiser les structures il faut qu'on ait ɲɔgɔn recensé boulanger ka ɲɔgɔn recensé o ka bɛn fɛn dɔ kan bɛnkan bɛ état cɛ ni min y'a sɔsɔ état k'anw dɛmɛ ka sigi kɛlɛ parce que moment bɛ fanga sɔrɔ mais ne bɛɛ b'a fɔ min kɛlen b'o kɛ état dun min ka nɔgɔ a b'o de dɛmɛ o parce que jamana bɛ gɛlɛya min na mɔgɔ si tɛ gɛlɛya fɛ mais siga fɔli b'u ɲɔgɔn a fɔra ka min fɔ 43 on kɔni bɛ taa feere 50 60 bon 60 ça c'est bitigiw de b'a feere ɲɔgɔn tɛ aw b'a feere 50 non 50 non on b'a di bitigiw de ma 50 mais est-ce que aw man ka taa bitigitigiw ka o 60 ko in contrôler ah non attention c'est pas notre devoir bitigiw fana syndicat de b'u la o bɛ yɔrɔ min kɛ o ko ɲɛmɔgɔ fana bɛ yen o état ye min fɔ a kɛra boulangetigiw sigilen bɛ o bɛɛ sigilen bɛ buru kana tɛmɛ 50 ani bon i bɛ hakɛ to ne bɛ kuma ɲini hakɛ to ɲɔgɔn bɛ taa ka na rurugi dɔ b'ale bolo parce que Danbɛlɛ mana kuma daminɛ sisan a tɛna se ka mun da a dun mana kɛ cogo o cogo buru in a bɛ duniya gɛlɛya fara a nɔgɔya kan mais a nɔgɔyama o de da ka di an bɛɛ o hukumu kɔnɔna la sisan ne ka mɔgɔw fana kumana an ka page officielle kan Facebook sanfɛ n'o ye Renouveau FM TV ye mɔgɔ fɔlɔ min kumana o ye Mutu Kulubali ale kɔni m'a ɲuman na ma fɔ ale ko Mali la kɔni k'an bɛ n'importe quoi de dun ko buru a nɔgɔlen de don ko wa ko fununan bɛ ɲini ka n'a faga n'o ye levure ale kɔfɛ Dirisa Togola ko boulangerie minnu bɛ baguette dilan ko olu de bɛ u ka baara kɛ dans les normes olu de bɛ poids respecter et tout ko sinon ko minnu bɛ a tɔ ninnu kɛ
ko te norme na u ka buru ka fɛgɛ par rapport gouvernement ye fɛn minnu demandé comme ko gouvernement kelen fɛnɛ kɛ ko fɛnɛ jɔyɔrɔ b'a la ko parce que ko gouvernement tɛ contrôle kɛ ko boulangerie dɔw bɛ se ka 4 ans kɛ contrôle tɛ kɛ foyi foyi u kɔni bilalen don u yɛrɛ ma ten ko a buru bɛ komi chiffon tellement k'u ka fɛgɛ ko sinon ko poids normal gouvernement kelen don ka min laɲini kɛ boulangerie tigiw fɛ ko ye 300 grammes de ko buru man ka jigin 300 grammes duguma. O yɔrɔ la e taara 250 na. Bon s'il vous plaît ale y'a ta de fɔ a kun fɛ anw bɛ a kɔnɔ papier b'anw ni gouvernement cɛ a siɲɛtili bi yan ne tɛ kuma kun fɛ dɛ a bi yan n'a ka di n'a dilanba ministre ye papier min siɲɛ fɛn ka bi yan 205 grammes n bɛ se ka bɔ ka d'i ma. non mais est ce que aw man ka to k'o fɔ an burudunnaw ye. n bɛ k'a ɲɛ de f'i ye non n bɛ k'a ɲɛ de f'i ye ale a y'a ne yɛrɛ fɔ ko critique bɛ kɛ mais critique bɛ kɛ tiɲɛ dɔ de kɔnɔ n'i y'a kɛ fana ni yɔrɔ min ma ɲɛ an b'o yɔrɔ dilan ne y'a fɔ kuma kɔnɔ ka sɔrɔ a ka kuma mana fɔlɔ n ko aw tun bɛ 400 grammes de na buru kɛla farine gɛlɛyala État ye buru kɛ 60 ye a tila ka gɛlɛya tuguni k'a to 60 la État y'a lajɛ ka 100 grammes bɔ a la ka kɛ 300 grammes ye bon an nana sisan tuguni an nana a nana gɛlɛya tuguni k'an to o 300 grammes na État tila k'a yɛlɛma to ka kɛ 250 grammes ye ne o information t'ale bolo a b'o de ɲini o ka d'a ma. est ce que aw de man k'o information. non non mais non an b'o fɔ an ka yɔrɔ bɛɛ la o hali aw hakili t'o la o don o la médical jate mais ne y'o kuma fɔ yan. awɔ an y'a mɛn o. justement non mais ne bɛ fɛ ka min fɔ a daminɛ a ka di ne ye an ka segin ka na tuguni ka na débat in tɔ laban parce que u bɛ ka sin kan ko an ka heure banna an dun ka kumaw tɔ baden bɛ yen information caman de bɛ yen population ka kan ka min dɔn buruko kɔnɔna na mais ko heure banna donc a kun ka di ne ye an ka bi ta in jɔ tan ne ɲininkali kelen ye. K'o kɛ boulangerie tigi la mun de la jakuma n'u bɛ kɛ an ka boulangerie kɔnɔ. bon jakuma bɛ kɛ boulangerie fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ n ye min f'i ye o tɛ boulangerie ma organiser ka ɲɛ quoi. est-ce que a tɛ ɲinɛniw de kama. bon non n bɛ k'o de f'i ye o bɛɛ y'a ye a ma organiser ka ɲɛ de ni yɔrɔ organiser ka ɲɛ i b'a ye ɲinɛ ti k'a kɔnɔ jakuma ti k'a kɔnɔ. d'accord ok i y'a faamu wa n'o kɔni ɲɛna ka bɔ mais hali Faransi pâtisserie dɔw lajɛ a y'a ye ɲinɛ tun bɛ Faransi yɛrɛ. jakuma n'u ka boli-boli. d'accord a ka di an ye an b'a ɲini an lajɛbagaw fana fɛ ka peut-être ka layidu fana ta ni baro in ka a continuer heure cogoya kama parce que fɛn min don information min don c'est pertinent a ka di bɛɛ ka an ka buru kɛcogoya dɔn donc an bɛ o fana layidu ta aw ye dans les jours à venir an bɛna nin de kɛ o bɛ dan sigi an ka bi boulangerie ko la parce que buru ko in a bɛ dun n'o y'a fɔ cogo min na a gɛlɛya fara nɔgɔya kan a bɛ dun donc boulanger wo transporteur wo consommateur wo an bɛɛ ka jɛ an ka kɛ kelen parce que an bɛɛ de ye consommateur n'i y'a fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ de bɛ jɛ ka buru in dun a transporteur fara a dilanbaga kan donc an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka sanuyaw matarafa an ka kisiw ni tangaw ɲini Ala fɛ parce que kɔnɔbara tɛ k'u yɛrɛ y'a fɔ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn sini n'Ala sɔnna nin kɛnɛ kelen kan aw ni ce aw ka lajɛli la boulanger de bɛ nalen a émission de bɛ nalen an ni nin invité kelen n'Ala taala sɔnna ma aw k'an bɛn sini n'Ala sɔnna renouveau la aw ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn buru dun na. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Tidaka dambe poisson gazima. O mini gadi daka, a mini gadi wajitu mama. Tidaka dambe poisson gazima. O mini gadi daka, a mini gadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalempa. O mini gadi. Dambe yujela sambalanyo. Sumalempa, uminikadi. Sidaka, ziujela sambalanyo, aminikadi. Sidaka, dambe poisson gazima, uminikadi daka, aminikadi. Wajitu mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Jus d'Akan. Jula Samalanya. Ziujela sambalanyo, aminikadi. Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana, basondame, papa
par Sémé Agroalimentaire.